¿Vas por servilletas? Un bris? Sí? La gente es el padre. Daar moet je binnen bestellen. Als wil je drinken, die 0,5% Duits. Hè? Esta es la casa de Amsterdam. Wauw. Nee? Nee, ik denk niet dat ik het nog af in maar that's right. Nou, ik kom die trein in. I must say, I mean, it is hot, but at the same time, I don't think it's awkward. Todo el mundo comiendo papas, de cualquiera, pues de cono. Por acá.
Igual no creas, de acá he sacado cosas. And Jen, I make it. Ah, acá hay otro mac and peas. Ven. Think so?